Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pertama sekali saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada setiap kita sepanjang tahun 2020. Dan kita bersyukur bahwa hari ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, kita boleh datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Dia. Tiếng chị mày muốn平安呀感謝主最頭今日我向大家來講新年快樂呀2021年新年快樂時間感謝主嗬嘅大量本時間都年時間可以透過2020年嘅一年嘅時間今日時間可以塔到2021年嘅第一日，故所以時間今日來到主嘅面前，時間來用感恩嘅心來敬拜佢，阿門。阿門。Let's say JPC SM, jika oleh Meto, mari kita siapkan hati kita, kita mengambil waktu tenang sejenak, kita mengambil saat teduh. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh selamat, kami boleh percaya kepadamu. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Sungguh dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami bawa sembah kami. Pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Các bạn cùng tôi唱一首歌。你是新设真神，荣耀慈愛天父，你的愛何等偉大，你恢復敬拜你耶穌，我向你獻上感恩，我有什麼能以回報？你完全信實的美善，用我全人全心來敬拜你耶穌，我向你獻上感恩到永遠。Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia.
yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, kebaikan-Mu? segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa kami Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segenap hatiku Segenap hatiku menyembah-Mu. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sikat kiri Eloy. Angkat tanganmu, angkat korban syukurmu, sembah Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segenap hatiku Tuhan Segenap hatiku menyembah-Mu. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun 2020. Dan di hari pertama di tahun 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Menaikkan ungkapan syukur kami. Menaikkan sembah kami. Menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sungguh dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami datang. Merendahkan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong kami. Supaya dalam hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami boleh beriman kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau akan memimpin hidup kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk berharap kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan datang di hadapan-Mu. Yang saat ini datang menyembah-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, kita masih tetap berdiri, sika hanjin dan kilip. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa setiap hari kita bersyukur, setiap hari memuji Tuhan, setiap hari bersuka cita. Với sĩ ca lời dùng cảm ơn cái xin, mỗi nhật chồng cô, mỗi nhật cảm ơn, mỗi nhật hỷ lọ. Amen, hallelujah. 天天感谢，天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。就是一过，抛在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让它随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。在一起哦。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。就是一个抱在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让它随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。阿门。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主. Amin. Amin. Allah baik buat setiap kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita katakan, betapa baiknya Tuhan. Sungguh Engkau baik, tiada berkesudahan kasih setiamu. Ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari bersuka cita menyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus
sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, ya amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Sungguh amat baik, Ya sungguh baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik, Ya sungguh baik. sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. 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 Sebelum kita duduk, coba ucapkan selamat tahun baru kepada keluarga kita di kanan dan kiri kita. Sika mangcho, sika oiju, sika kai kanyin, sinyan kailo. Oke? Baik, kalau sudah silakan duduk kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan biarlah kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sekai sekian dia oleh Tang Juai Panyi. Sekai yang Chen Sim. Kai sekai Sim dari Tang Dia Panyi. 你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。 一步又一步，这是恩典之路。你爱的手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱的手牵引我走这人生路。 Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Setiap langkah kita ada anugerah Tuhan di sini. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Setiap langkah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkatmu di hidupku. Setiap
dalam langkahku ada anugerahmu, tangan kasihmu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasihmu tuntun sepanjang hidupku. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. 弟兄姊妹平安， Sekali lagi shalom. 再次平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 这个感謝這個嘅上帝， Kita diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021. 上帝允許自家進入2021年。 Sebelum kita jauh melangkah di dalam tahun 2021 ini, 這個咪腳步咪要踏到咗面前2021年嘅時候， ada baiknya kita perlu melengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. 這個係準備完全這個前人用那個聖經嘅翻譯在這個嘅身上。 Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini 希望我呢個信息我向你都傳出去嘅。 boleh memberikan satu kekuatan buat setiap kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2021 我本 ini. 這個嘅人有一個力量嚟推動這個面前嘅腳步嘅道路。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 這個咪要聽上帝嘅翻譯，這個嚟禱告。 Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. 天父，我哋人感謝你，一個慈愛在我哋人嘅生命當中到根本嘅地步。 Sebab kami tahu bahwa kalau kami bisa melewati tahun 2020, 我哋人堅信，我哋人可以經過呢個2020年， bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih Tuhan semata. 唔係講因為我哋人有嘅剛強嘅力量，但係加上一慈愛。 Engkau mengizinkan kami untuk masuk di dalam tahun 2021. 你喜歡我哋人進入呢個新嘅一年2021年。 Dan kami tidak tahu akan seperti apa tahun 2021 ke depannya. 我哋人知道呢個2021年嘅面前嘅頭路係用扮演嘅情況。 Tetapi kami mau belajar, 我哋人學習， kami mau beriman, 我哋人有信心用昂。 kami mau melangkah bersama dengan我哋人 Tuhan. 踏我哋人嘅腳步กับ上帝同行。 Tuntun kami dengan firman-Mu. 兩堂我哋人用一個翻譯， Kami siap untuk mendengar. 我哋人準備嚟聽。 Demi Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告。 Amin. 阿門。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 15. 這種時咪，這個打開呢個聖經羅馬書第15章 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 第1節到第13節。 Tetapi kita membaca beberapa bagian saja. 這個單單讀幾多嘅經節。 Saya rindu baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan kemudian kita lompat langsung ke ayat 13. 佢傳道啊，你讀呢個第1กับ第2，過來小妹這個跳到第13節。 Secara lengkapnya jemaat Tuhan bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. 你哋人打開各人嘅聖經，在你哋人嘅木卡，呢個羅馬書第15章，你哋人注意。 Demikian firman Tuhan Roma 15 ayat pertama dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 單單係讀呢個第13節，嗬，呢個羅馬書15章第13節，叫凡樣講，但原是人要盼望得先，全心從主盼得喜樂平安，充滿你們的心，是你到人要持心心靈的能力，佢要盼望。讀經到呢為止。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹， saya membaca di dalam berita, 我讀一個新聞， ada beberapa prediksi untuk tahun 2021. Kita nhìn thấy đó miền前2021年嘅計劃， Ada yang memprediksi bahwa di tahun 2021 akan terjadi ledakan PHK besar-besaran. Nah, kita nhìn就講到猜到可能係2021年按到那個工廠嘅工人啊，為把幾樣嘅汽車。 Ada juga ramalan akan terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan di tahun 2021. Kita nhìn就感覺到可能有很可怕嘅事情會發生喺2021年。 Dan ada beberapa prediksi-prediksi yang lain yang akan terjadi di tahun 2021. 還有其他kita nhìn查考到可能會發生有各樣安樣嘅事情發生。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹， tidak ada yang bisa mengetahui secara persis akan seperti apa tahun 2021, termasuk kita. 實際嚟講冇有一隻人知道乜嘅事情會發生2021年嘅事情發生除了你嘅我也唔知道。 Prediksi orang bisa terjadi, bisa nyata, bisa juga enggak nyata. Kita nhìn所期待可能發生，可能冇，過了有冇乜嘅事情發生？ Kita tidak tahu seperti apa, 自己唔知道樣本現嘅情況。 dan mungkin sebagian kita Bapak Ibu sedang kebingungan harus berbuat apa di tahun 2021. 可能自己等人當中就知道翻我做乜嘅2021年前當中。 Mungkin sebagian dari kita kebingungan usaha apa yang cocok untuk tahun 2021 di tengah pandemi ini. 所以有那個非常平當中嘅時候話，那個2021年我做乜嘅生意仲有那個收入呢？ Kita yang kena PHK, kita yang tidak dapat pekerjaan sedang kebingungan mungkin apa yang akan kita dapatkan, pekerjaan apa yang cocok untuk kita di tahun 2021 ini. 所以這個工廠嘅公司嘅人家打工嘅時候話，本人家工廠開設嘅話，我要做乜嘅即係2020年前當中我要做乜嘅。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kesulitan. 弟兄姊妹，有一個難主擺trong一個路途嘅面前當中， Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah peperangan. 在這個面前擺上咗一個挑戰嘅戰場一樣。 Memasuki tahun 2021 mungkin kita harus tetap memakai masker. 可能這個係用那個2021年嘅時候，可能這個係用那個肥皂。 Kita butuh sanitizer lebih banyak. 可能這個係用呢度那個解嘅藥水。 Kita harus lebih lagi untuk jaga jarak. 可能這個係人家來幫嘅時候，這個係要嘅hand圖。 Kita butuh kesadaran betapa pentingnya saling menjaga satu dengan yang lainnya. 這個要嘅健康，這個係保護每個月每。 Tetapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, bahwa di tahun 2021 ada sesuatu yang lebih besar yang kita butuhkan daripada itu. 我聽呢啲人講2021年要這個需要注意睇一件事呢，可出呢度所要頭先我講嘅。 Apakah sesuatu yang lebih besar dari semuanya itu Bapak Ibu? 你注意睇這個所需要嘅比其他呢頭先我講嘅係咩東西？ Yaitu iman. 但係呢個信心。 Kita butuh iman untuk menjalani tahun 2021 yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan peperangan Bapak Ibu. 所以呢個2021年呢個戰場呢個挑戰困難，這個需要一個信心，剛強嘅信心來去對付。
Satu kali Bapak Ibu ada seorang anak gadis kecil usia 7 tahun. 有一天，有一只小妹妹像7歲， sedang bermain-main dengan ayahnya di sebuah kolam. 佢甲一個爸爸佢看到佢一隻大象，佢得到佢教。 Dan sementara gadis kecil ini sedang asik bermain dengan ayahnya, 呢隻小妹妹佢得教嘅時候，甲一個爸爸， tiba-tiba perhatiannya dialihkan oleh sesuatu yang terjadi. 佢嘅母主都看到有一個事情發生，佢都看中嗰個事情。 Ia melihat beberapa anak remaja yang melompat 佢看到有幾多個少年人佢跳落那個大象嘅。 dari atas papan yang ada di kolam itu. 佢就從那個冰板嘅蛋糕又跳水，佢就跳下個象嘅。 Lompatan beberapa anak remaja itu menarik perhatian gadis kecil ini. kita 人跳嘅方法都本日小妹妹看到，佢就跳安險次。 Dia berhenti bermain dengan ayahnya. 佢家嘅爸爸，佢就停止嘅爸爸嘅啲教。 Dan kemudian ia mulai terpesona memandangi anak-anak remaja yang begitu luar biasa melompat dari atas papan ke dalam kolam itu. 過後佢就嘅看重，嘅母主嘅講都看到佢見到隻少年人看到安先自己嘅跳水，從那個冰板跳哈。 Dan ayahnya melihat dia, 嘅爸爸都注意佢。 lalu kemudian entah apa yang dibisikkan oleh papanya, oleh ayahnya kepadanya. 嘅爸爸唔知佢講乜嘅， Lalu kemudian ia berjalan, 佢就行， menaiki tangga, 佢就上呢個台。 dan sampai masuk di dalam antrian untuk melompat dari atas papan itu. 佢就排隊跳下呢個游泳池嗰度。 Papanya berhasil membujuk dia untuk naik. 嘅爸爸都能夠計佢含佢上。 Dan kemudian setelah menunggu beberapa lama gilirannya, 輪到佢有幾多個分鐘嘅時候就輪到佢了。 tibalah saatnya gadis kecil ini untuk melompat ke dalam kolam. 呢隻小妹妹佢就跳了，輪到佢跳下呢個江呢個游泳池嗰度了。 Dia kemudian mendekati pinggir papan itu. 佢就行出呢個冰板嘅邊上。 Sebelum dia melompat, dia melihat ke bawah. 佢猛要跳，佢就看個大海。 Dan begitu dia melihat ke bawah, 佢看大海嘅時候， mukanya langsung berubah Bapak Ibu. 佢嘅面水就直接改變。 Wajahnya, ekspresinya menunjukkan sebuah ketakutan yang ada di dalam 佢嘅 hatinya. 面水表現有一個可怕嘅表現。 Yang tadinya dia terpesona melihat anak-anak remaja itu, 頭先佢看到呢幾隻少年人， ingin mencobanya. 佢一起， Dan ketika dia sudah ada di pinggir papan itu dan melihat ke bawah, Cium dia di- memberikan ekspresi ketakutan. 從佢要呢個冰板跳下去嘅江嘅樣嘅游泳池嘅時候，佢就似有一個驚。 Dengan menahan rasa malu. 佢知道人家講咩有叫拜小利了佢。 Dia akhirnya pelan-pelan dia mundur. 佢慢慢佢就打退， Dia menuruni tangga itu. 佢就下呢個台， Dan kemudian sambil menangis kepada ayahnya. 佢就叫，佢就行前嘅爸爸面前咧。 Papanya atau ayahnya itu kemudian berusaha untuk menenangkan anak gadisnya ini. 嘅爸爸就安慰嘅妹子， Dia memeluk anak gadisnya ini. 佢就攬佢， Dia mengelap air matanya. 佢就出嘅木接， Dan kemudian secara pelan-pelan papanya mulai berbisik lagi kepadanya. 過來嘅爸爸都細細聲講佢聽， Papanya berkata begini kepada gadis kecilnya ini. 嘅爸爸都對佢咁樣講， Kamu pasti bisa. 佢講呢一天能夠， Sekarang kamu berjalan lagi. 今下你翻再行 Naikin tangga itu. 上呢個台， Berjalanlah ke papan itu. 你行呢個冰板上去， Dan ketahuilah. 你記得， Percayalah kepada papa. 你相信呢個爸爸。 Papa akan ada. Papa akan berada di tengah-tengah kolam ini. 呢個爸爸要在呢個江度嘅中間， Dan papa akan menolongmu. 嗌爸爸會幫持你。
Pada akhirnya anak gadis kecil ini dia kembali punya keberanian. 你隻小妹妹去到轉佢潮要一個勇敢， Dia mulai berjalan lagi menunggu waktu gilirannya. 佢在上那個台等啊個啲派對， Dan begitu sampai di pinggir papan itu, 佢輪到佢做那個表辦表演嘅時候， hal yang sama dilakukannya. 通常佢做， Dia melihat ke bawah. 佢看大下去， Dan ketika dia melihat ke bawah, 從佢看大下去嘅時候， yang pertama adalah ada ekspresi ketakutan. 第一佢還有一個驚， Tetapi ketika dia melihat kedua kalinya, 佢第二次再看下去， ekspresinya adalah ekspresi tertawa. 佢就反倒轉嚟佢就計捏笑， Dan dia tidak menunggu lama, 佢冇等叫嘅時間了， dia mundur pelan-pelan. 佢慢慢去退， Dia mempersiapkan dirinya, 佢就準備嘅 lalu 腳步。 kemudian dia berlari dan dia melompat ke bawah. 過來佢就走，佢就跳下去。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 真係弟兄姊妹， apa yang terjadi? 係咪事情發生？ Apa yang membuatnya di kedua kalinya dia berani melompat ke bawah? 係咪嘅原因？第二次佢有那個勇敢，叫佢跳下嘅要勇氣嘅。 Tinggi papannya tetap sama. 一個高度嘅標板，佢跳下去嘅一樣。 Ketika dia melihat dari atas papan juga dalamnya 佢看到 kolam 一個 itu juga sama. 一個深度一樣。 Tetapi kenapa dia berani meloncat? 仲係佢有一個勇敢會跳下去。 Karena pertama dia lihat di bawah 因為到第一佢看大下， tidak ada ayahnya. 冇一個爸爸。 Tetapi kedua kalinya 第二次佢再看， dia melihat ke bawah. 佢看大下 Di 去， sana ada ayahnya. 一個爸爸有個大下。 Dan yang kedua dia percaya kepada ayahnya. 第二佢相信一個爸爸。 Bahwa ayahnya pasti menolong dia. 佢相信一個爸爸一定會幫助佢。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹， sama halnya ketika kita sedang menghadapi sebuah pertempuran Bapak Ibu. 通常係這是一個戰場行方面， Ketika kita sedang menghadapi ancaman. 這是個每電腦威脅嘅時候， Dan ancaman kita hari ini adalah COVID-19. 是嗰個威脅都係一個肺炎病， Dampaknya begitu luas. 帶來嗰個後果都係帶來嚴重嘅事情。 Kita tidak cuma sekedar khawatir tentang kita akan diserang, 是個咩講可怕，是到是個被電到， akan terpapar. 咩講是個被傷到， Tetapi juga kita khawatir kita akan mengalami krisis ekonomi. 是個一被驚，是個為了個危機嘅經濟嘅方面。 Pertempuran yang ada di depan kita Bapak Ibu. 所以是個面前嘅戰場擺上是個嘅腳步嘅。 Mungkin menghadirkan berbagai kecemasan di dalam diri kita. 可能按到呢一個咪是個灰心，咪是個樣嘅冇要嘅金錢嚟。 Maka saya mengatakan buat setiap kita, 我要對每位弟兄姊妹講， mengetahui bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. 記得上帝要在你嘅愛的中間， Mengetahui bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap langkah kita. 記得每個腳步都有上帝同行。 Memasuki tahun 2021 ini, 特別進入那個2021年， itu adalah sebuah tindakan iman. 呢都係一個信心的推動， Mengetahui bahwa Allah ada bersama-sama dalam langkah kita. 是個記得上帝及是個同行， Itu adalah sebuah kekuatan, 呢都係一個力量， sebuah pengharapan, 一個盼望， dan sebuah pertolongan buat setiap kita. 呢都係一個好嘅幫助帶來本是個每位， Juga menjadi sebuah penghiburan. 再來帶來一個好嘅安慰。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹， maka kita harus, saya mau mengatakan buat setiap kita bahwa kita harus lebih lagi 我對你哋人講，是個要係在家， untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah kita. 是個要一個實力，一個好嘅親密嘅來幫及是個嘅上帝， Hubungan yang intim yang kita bangun bersama dengan Allah. 是個要一個好嘅親密嘅來幫及是個嘅上帝。 Memberikan di dalam diri kita 帶來本是個內容裏頭， sebuah kepekaan 是個要一個見象， bahwa Allah ada di dalam langkah-langkah kita. 上帝要在是個裡面當中，
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang melangkah dengan iman, 亲爱弟兄姊妹，自家係講自家用呢個腳步的信心。 maka saya suka kisahnya Abraham, Bapak Ibu. 我記得講呢個亞伯拉罕嘅故事。 Kita tahu bersama-sama bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah. 自家記得亞伯拉罕受上帝呼召。 Dan kemudian bagaimana Abraham berjalan. 自家記得亞伯拉罕用奔กับ主同行。 Dia tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. 佢記得上帝要佢去做一下， Karena dia tahu Allah lah yang memanggil dia. 因為佢記得上帝已經呼召了佢。 Dan Abraham berjalan, 亞伯拉罕佢行， meskipun saat itu dia tidak tahu tujuannya kemana. 雖然計嘅時候佢唔知嘅腳步嘅目的嘅目標係何為， Dia berjalan dengan satu pegangan, 佢真係行，佢揸住嘅揸住， yaitu iman. 但係要用呢個信心。 Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 先係做嘅弟兄姊妹。 meskipun kita belum tahu akan seperti apa tahun 2021 ini, 雖然自己唔知得毛樣班嘅情況2021年， tetaplah melangkah 自己盡人，自己踏自己嘅腳步， dengan satu pegangan, 揸住一計 yaitu iman. 信心。 Entah terjadi, entah tidak, semua yang diprediksi itu. 幾多人所信賴發生唔發生， Tetapi ketika kita punya pegangan iman, 但係要自己揸住一件用自己嘅信心， maka kita akan tetap melangkah dengan pasti. 自己會一天，自己踏自己嘅腳步，一天自己進行。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 真係弟兄姊妹， ketika kita melangkah dengan iman, 用自己行有呢個信心嘅腳步嘅時候， maka kita harus mewujudkan iman itu. 自己嘅表現自己嘅信心。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 ini, 真係弟兄姊妹，2021年呀， menurut saya 就我嚟看， membutuhkan lebih banyak lagi tindakan kasih. 自己愛實行最多了，實行做到了愛心嘅反思。 Dan saya suka kemarin di ibadah Natal, teman saya, rekan saya, penginjil Andreas juga pendeta Daniel bicara tentang kasih. 我喜歡小朋友自己慶祝聖誕，我嘅同工響傳道，馮牧師已經講到了關於呢個愛， Berbicara tentang kasih itu harus diwujudkan. 講到關於呢個愛自己嘅表現出來。 Maksud saya iman itu Bapak Ibu harus diwujudkan melalui kasih. 我意思係講到自己要嘅信心啊，自己嘅表現出來，之後用自己做呢個愛人嘅反思行出來。 Kalau kita flashback sebentar Bapak Ibu, kita bisa melihat di tahun 2020 sejak pandemi terjadi ada begitu banyak perceraian. 自己看盡背每嘅嘢，從呢個肺炎病開始要發生事情嘅時候啊，很多呢個家庭嘅散合，很多呢個離婚嘅事情，很多發生。 Dan kalau banyak perceraian itu berarti tidak lagi ada tindakan kasih di dalamnya. 自己看到很多呢個分裂嘅家庭啊，破碎嘅破打散嘅家庭啊，意思講啊，佢冇等人冇要表現呢個愛。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 真係弟兄姊妹， di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, 自己所讀呢個聖經頭先自己所讀愛。 itu sebabnya Paulus berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 呢度使徒保羅咁樣講啊，每隻人在意見人嘅中間啊，愛尋求眾人嘅時候，使到自己又能夠彼此相扶。 Tadi saya katakan bahwa iman itu kita harus wujudkan dengan kasih, dengan tindakan kasih Bapak Ibu. Dan kasih itu salah satunya adalah mencari bukan kesenangan kita semata, tetapi kesenangan sesama kita untuk kebaikannya. 頭先所啲我講啊，自己要嘅信心啊，自己要嘅發同嘅信心，自己表現出嚟，自己行到呢個愛當中，自己表現出嚟，樣板表示自己愛自己的人類。 Timothy Keller pernah berkata begini, 呢一個 Timothy Keller 就呢個神學家是咁樣講。
Iman bukanlah fungsi dari apa yang Anda rasakan, 佢講啊，呢個信心啊，咩你知道你所感覺到嘅， iman itu dihidupi, 你係發在呢個信心當中， mempercayai dan meyakini apa yang benar, 你係相信揸住係馬嘅已經 terlepas 呢個 dari 真理嘅。 terlepas dari apa yang Anda rasakan. 處理你所感覺到嘅， Jadi Bapak Ibu kita harus menghidupi iman itu sendiri. 自己係發在呢個信心當中。 Salah satu caranya adalah dengan mewujudkannya di dalam tindakan kasih. 啊，自己係表現在自己嘅愛當中，自己表現出來俾人家看。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 真係弟兄姊妹， itu sebabnya ada begitu banyak orang 就出按樣顯按到呢個人類， melakukan tindakan bunuh diri 按到人機自殺啊！ karena sangat minimnya tindakan kasih di dalam lingkungan di antara sesama manusia. 在這個特別連鎖，在幾多人嘅中間啊，冇有感受到呢個愛表現，佢所以感受到嘅。 Itu sebabnya Paulus sangat tegas menasehati jemaat di Roma. 只有出按樣嘅情況，呢個保羅按樣從來來接皮呢個羅馬嘅會友。 Paulus katakan kita yang kuat wajib menangguh kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 呢個保羅按樣講，你等人剛強嘅，你愛幫持，有咩來服侍，佢等要嘅呢個軟弱嘅。 Cuman yang dikasih Tuhan kemarin saya katakan 弟兄姊妹，差半日愛講。 di dalam firman Tuhan di Zoominar Old and New. 在差半日呢個送羅呢個新人嘅詞彙嘅當嘅答， Bahwa sesuatu terjadi di Jepang itu mengagetkan. 在日本嗰啲發生嘅事情啊，帶來本自家講唔了，自家嚇到一樣啊！ Bahwa angka kematian di Jepang karena bunuh diri itu lebih tinggi daripada angka kematian karena COVID-19. 嗱，在日本啊，幾多人自殺嘅數目過多，比幾多人電腦呢個肺炎平時啊！ Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua bisa terjadi ketika tidak lagi ada tindakan iman dalam wujud kasih kepada orang lain. 呢個事情會發生，難用顯，因為就冇呢個信心表現出來，就出呢個愛嘅得發同。 Orang bukan saja tidak punya pengharapan, kita單冇呢個盼望， tidak punya iman, 咩個冇呢個信心， tetapi juga bahkan tidak ada orang yang mengasihinya. 因為冇有人可愛kita人了， Tidak ada orang yang peduli kepadanya. kita人冇有人關懷咯。 Maka tahun 2021 saya mau mengatakan kepada setiap kita, 就出2020年我對你的每位講， ketika kita melangkah dengan iman, 從此家用呢個信心嘅腳步行嘅時候， mari kita wujudkan iman itu dalam tindakan kasih. 自家表現出來自家嘅信心，就出用呢個愛嘅發同出來。 Cuman yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah yang suka untuk memelihara burung. 現在前面要就爸爸嘅恩人中呢個雕， Dan satu kali dia membeli 5 ekor burung, 一次佢買5隻雕， dibawa ke rumahnya, 佢帶人嘅武器， dan beberapa hari setelah dipelihara, 要幾多日佢種了誒， seekor dari 5 burung itu mati. 一隻都死hết， Si ayah ini dia sedih 呢隻爸佢都知道按腳， karena burung yang dia suka itu 1 ekor mati. 因為到佢喜歡嘅呢個雕啊死hết一隻了。 Tapi kemudian respon daripada gadis kecilnya dia 小妹啲嘅細妹子啊嘅反應， membuat dia pada akhirnya rela untuk melepaskan ke-4 ekor burung itu yang masih hidup. 今年叫變出去呢4隻雕很生嘅。 Apa respon daripada gadis kecilnya si ayah ini? 嗰個細妹子嘅反應，用翻對佢嘅爸爸呢？ Gadis kecilnya ini berkata kepada ayahnya, 嗰個妹子對佢爸樣講， ayah saya tahu ayah suka dengan burung.
用爸ngai ti dan ni an hi phon cái tiêu. Tetapi sebelum semuanya mati, Kita nhìn mang yêu xì chiu cái gì hảo. demi kebaikan burung-burung itu, Tại lấy bên kita nhìn pun cái tiêu yêu cái hậu chú. lebih baik ayah melepaskan mereka. 最好爸爸병 chiu出hiện. Demi kebaikan burung-burung yang lain itu, yang 4 itu, 最来好本嘢离死只tiêu. supaya mereka bebas dan hidup. Sehingga kita nhìn chỉ yêu hiểu phát. Ayah itu harus melepaskan burung-burung itu, Ah, meskipun kayak- dia suka. Cái爸tu 병 chiu hi cái tiêu, 虽然佢安喜欢cái tiêu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 现在兄弟们， demikianlah dengan hidup kita. 同样是个生命。 Meskipun kita tahu kita mencari kesenangan kita sendiri, 虽然这个亲好这个所喜好的事情， tetapi kita harus ingat firman Tuhan. 但是这个记载提醒那个圣经讲这个的人的， Paulus mengatakan janganlah kita hanya mencari kesenangan kita sendiri, 保罗对这个人讲，这个莫单单寻找这个所喜好， tetapi juga kita harus mencari kesenangan sesama kita. 这个寻找众人所喜好的事情， Mari kita menjalani tahun 2021 ini 这个来踏入那个2021年， dengan satu pegangan yaitu iman, 这个早出一开真系用那个信心。 dan kita mewujudkan iman itu dalam tindakan kasih. 这个都用那个信心要嘅表現，用那個愛表現出來。 Dengan lebih lagi menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. 特別表現這個嘅愛對這個每位這個嘅人類方面， Bahkan kita harus rela untuk sementara waktu 這個人的那個暫時嘅時間， membuang segala keinginan kita untuk menyenangkan diri kita. 來失去這個所喜好、這個所喜歡、這個自己嘅事情， Agar kita dapat membangun orang lain. 使到這個能夠牽涉推動別人家。 Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. 希望呢個信息來幫助這個每位， Mari kita berdoa. 這個嚟禱告。 Tuhan Bapa di sorga, 聖父嘅天父上帝， kami tahu kami menghadapi tahun 2021 我哋記得我哋進入那個新嘅一年2021年。 dengan sesuatu yang tidak pasti ke depannya. 冇有一個停辦，我哋可以揸出嚟。 Mungkin banyak prediksi-prediksi, isu-isu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan kami. 可能按多幾多人查考到呢個各樣嘅事情，帶來本我哋按可怕嘅東西。 Tetapi pegangan kami adalah iman bersama dengan Tuhan. 但係我哋嘅揸出到呢個信仰隔你通下， Dan ajar kami agar iman yang kami punyai itu kami wujudkan di dalam tindakan kasih. 幫助我哋人是同我哋人有呢個信仰對你嘅時候，我哋人就表現出來用呢個愛。 Terpujilah Engkau Tuhan kami. 主啊，讚美我哋人嘅所有佛法上帝， Dengar doa dan ucapan syukur kami. 聽我哋人嘅感恩禱告， Demi Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告， Amin. 阿門。 Oke, saya ucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. 我祝福大家新年快樂，上帝祝福大家。 Baik, kita akan mengakhiri ibadah tahun baru kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan syukur kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran. Mari angkat hati kita angkat tangan kita nyanyikan bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena kami boleh ada di awal tahun 2021 ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.